Puilano salkaham joto night tongnai ani o video no joto ta khuk tai khuk song dong no ani khani hamjak matai chi bai phaije sungtini khana layeno ba saima layeno tini ang je omo matter ni tui kokno sana nayo abong ke specially roman script ni tui tabuk je jungjal ba problem choli tonglai bani o problem sabni bagai yongkha ebong bini okologo sabudai obo oboni tini ang cheri tini sananai naidi sungkaba hano je roman script no anyhow sungno sini cherai rokni bobishot ni bagai ebong sini society no develop khanya ni bagai student ni develop ni bagai teachers rokni phorungna ni bagai taibo kaham khai phorungmanna ni bagai ebong in future sung joto habaya sung communication khaimana jat joto desh banya communication khaimana jat sini better communication ni bagai better development ni bagai society welfare ni bagai sungkhaba sano sanlai donglayo tamo roman script ni ebong o roman script no kasunai othoba roman script no rya hanai abo actually ngakai sini borok ni bisingo na tong sini borok no apno rya hanai hino abo সরকারি ভাবে ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট যদিও সলে বলে কৌশলে বংনি ইনডাইরেক্ট যে চিন্তা ভাবনা দङ जोंनो रिया खायनाय बागै तबेखे अरो डाइरेक्टली न सिनि बरकनि बिसिंगो न आबनो केबेंनाय दं अथवा आबना हामजाकियाकनाय दं आबन बागै तिनि नाइदि नरक जागा नुगुइ दंखाना कायसा एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी नंगै जनजाति मोर्चा नंगै जे एप्लीकेशन रेमानि जे बीजेपी नि हाई लेवल कमिटी यहाँ कोर कमिटी हनी जे हंजागनाय सेंट्रल तंगनाय बरनो रिकमेंडेशन यहाँ प्रपोजल जे यहाँ पिटिशन मोहिमानो बरक भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा त्रिपुरानि बखाक्तै अककनो रजाकमानि आजगा सिनि दफा हामक्रानि बागै सिनि स्क्रिप्ट नि बागै यहाँ ककबरक लैंग्वेज न डेवलप खायनि बागै कल्चर कस्टम एंड ट्रेडिशन जोतो किसुनो डेवलप खायनि बागै बरक कायसा पिटिशन रेमानि आजगा स्पेशली ताबुक तो जे आं साइ दंमानि के ककबरक स्क्रिप्ट नि जे इशू ककबरक स्क्रिप्ट नि जे इशू नाइदि अरो राउंड खायै जे सार्केल खाय खायजाक दंमानि अब कर्म कालार बाय आजगा पूरा पूरी सैजाक दंगो आरो तामुनै सैया जे अजगाव जों रोमान स्क्रिप्ट सानमानि आबनोखे कुनु मेंशन जे गैया जगह आरो स्पेशली तामुनै सैजाकसि देवनागरी स्क्रिप्ट याखाबा हिंदी बा जे सैमानि जे स्क्रिप्ट न आबनो फनो रोनानै बागै विवेचना खाइमानो हाइके रजा ताबु ओ जगह प्रश्न अबनि उकलको थांगाय नरक ताइबो अब हाइ को नुकनाय जे बंनि रहर माने एप्लीकेशन एबं ओ एप्लीकेशन रहर तिनि साबो साबो साइन खाइया बमतिखे आबनो बरा वान सुकुइ ओ जगह बंनि हाई लेवल कमिटी याखा कोर कमिटी न अबनि प्रपोजल रुइमांखा आबो निजिनि थिनि न बरक सोंथाइ दङ अ ककरक न सुदु डेवलपमेंट हनै सिमा बाय जों डेवलप बुङै थानाय आपति कगिया और जगह डेवलपमेंट खायनि बागै हेकाय निनि अरो विरोधी दल दाङै दं उनिया खबानि ने अन निजिसा पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स दाङै दं आबो बाया तिप्रासा हामग्रानि बागै तिप्रासा न काहामनायनि बागै हेकाय नों ताम खायनि तंमानि एकटा रुल्स जेटा तंमानि हेकाय कायसा स्टेट नो डेवलपमेंट खायतिनि कायसा स्टेट नो डेवलपमेंट खायतिनि कोनो कायसा प्रोजेक्ट नि खबा कोनो कायसा अब हाई स्कीम न हरजा खांके जे स्कीम न इम्प्लीमेंट खायनि आगे जे पॉलिसी क्रिएट खायफ्रु पॉलिसी क्रिएट खायतिनि जे जगह कैबिनेट कमिटी यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर जे तंगमनि सीनियर आबुनि बादेबो अब हाई एक्सपर्टीज सोशल वर्किंग यहाँ एक्सपर्ट डिफरेंट अब हाई डिपार्टमेंट नि
hingke borok no nahari bo a jaga include khainango and logi o nini bo opposition leader phanangui tongthong yakaba different political party leader phanangui tongthong borok ni bo kaisa suggestion tongna nango hingyakhai o kok rok no haino suyui haino rohorui tabuk bongni sini sanani bagai nung sini bagai ni samung tangkhan rok tobekhe o samung no nok sanna thangtini nok tabuk je protest ngui tongmani uklu karon tamo nung buibe cancellation kring mani nung bunya sungyang mani o jaga o ang je borok ni kok sai thanga sabo sabo obhai committee o tongna nangmani jemon specialist ngia khaba obhai social worker ngia kha birodhi dol ni neta phangi jongdi ngia kuno leaders different political party ni leaders songni bo kaisa suggestion nahna tongmani kwangma obhai NGOs tongo kwangma obhai organization students union tongo students federation ba organization obhai kwangma tongmani borokni suggestion bo nung nahna nangmani hingke tobekhe nok nahaya unya haike reholka hingkai last digi hingka tamkha tabuk o jaga o kebo kebo je kokti samani je roman script no nahaya karei seng devanagari script bo nahake sao ningja abu to ningse proposal loble sini borok no proposal lo ang orok kebni bung no mention khaya no rok sujak no tongo ebong yakha bong sign rejak no tongo a sign rejak no ngai thani sabo sabo o jaga sign rei thangka sini specially ang nono kuno blame to khaya sini borom gonang Dr. Atul Debarma oboni main nayok ge Dr. Atul Debarma ek somoyo jepur naki bo sini Kokborok department ni je chairman tongpru a jorao Kokborok no development khanya bagai bokasa proposal rohon mani ebong especially o jaga je BJP ni janjate morcha ni bo je members tongnai rok president members jara abahai committee o kabangma bibino podo songjak tongnai rok borok ni bo kaisa dai tongo tangke nung bo buji uino a sign no khaimani nung bo buji uino o jinista no nung kamke concept no buji uini nung sign no khaimani haipano nongni je bul tongoni sei bul ang no okok no sai tongo government no tongphane tongdi nung power tongo ungya khabano no je public no representative hisabe chongui roka hai hneile je public ni khoti ngui a samung no tangnani bagai nung tangkhang gai nung busuk din tongnai ba haike no sung o jaga o khomota no challenge kha khailai ang omhan no khainai ang omdi khaigena staw hne kha khailai je tabo block ngui tongmani je kuno samung rok sung jora jaro khaimea ngui tongmani obo kaise karon ngui tongkhata engka ang o kok no sakha je agibo okok no saka tagbo okok no thai sapinai je bar se ma khananai je roman script ngya khaba bangla script ngya khaba o jaga o devanagari script ngya kha own script ni je charte script ni je dondo choli tongmani ngya khaba controversial je ngui tongmani aboni tei ang taisa repeat khaipinai okok no sai khananai roman script ke advantage tongo onnano joto script ni sepen roman script advantage tongo tangkya abo international kaisa language and international script joto borok no bujio joto borok no poriman repeat abo tam ke mane aboni sai second position no tongo bini pore ke bangla no bangla sing siritin simin sine borok prai no bangla borok bangla script no pori phaimani sing bangla baino sramjagai phaimani hayapano aboni sai pano better kai o jaga o tabuk roman script nangui tongka মানে তাবুক দিননি পরিস্থিতি এবং দিননি যে এনভায়রনমেন্ট no নাহনা থাকাংখাই जों सोसाइटी no सिनि जे एजुकेशन नक no आंनिया खाबा सिनि जे नाहारमानि रक no जों सिनि सोसाइटी no डेभलप खाइमानि सासे सासे सिनि दफानो डेभलप खाइनानि खाय जों एजुकेशन no मास प्रायोरिटी मारनाय এবং एजुकेशन no मास प्रायोरिटी मानि साथे साथे जों ताबुक जेकुनु स्टेप no नाहानांगके अबहाय स्टेप नाहानांगो जे स्टेप नाकि सिनि बागै फेभार फायो एबं जों डाक्टि डाक्टि कासे मनो अबहाय स्टेप no नाहानां हंकाय अकक no आं बार बार हबनो तसे रिपीट खाइपिनाय ताबुक रमैजादि बाक्सा बरक अकक no साका एबं अ जगाव एप्लिकेशन no अकक no साजाक तंगो बरक रेखा जे विभिन्न बुक्स रक पब्लिश मानि सिन त्रिपुरा हाव विभिन्न बुक्स रक
publish khaitini abo Bangla script by no jodio Kokborok language pa ngi tongni maximum অর্থাৎ 90% যে রাইটার্স নো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো সইও আবন বাগৈ বাংলা যে স্ক্রিপ্ট নো মনো প্রায়োরিটি রুই আবনো চালনা খাইতং হनै যে সামানি ও জায়গা কক্ষে অবহাই বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা সিনিয়র সইথাঙ্কা আবো পূর্বপুরুষ অথবা তাবুকনি বর্তমানে যারা সিনিয়র তংনাই বরক ও ল্যাঙ্গুয়েজ নো বরক আগিনি সিমি স্রঙै ফাইমানি বাগৈ প্র্যাকটিস তমন বাগৈ বরক বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সৈদক জায়গায় সইও ও सिनी Kokborok language नबो ताबुक जों साइमाना नांमा खामासे जों ताबुक सिनी जे अब तंनाय चालाय तंनाय रक माने आगिनि सिमी जारा बांग्ला बाय टास्कनि फाइनाय रक बरनि बागै ओके अब जतो किसिनो ठीक दंगो एबं जों जतो किसु सामुं तांना नांमाने कि अब सिनी बागैया जों ताबुक सामुं तांना बागै सिनी जेनारेशन बागै नेक्स्ट जेनारेशन बागै ओंगे ताबुक दिन सब समय परिवर्तन नङै दं दिन परिवर्तन नंगमानि साथे साथे सिनि सोसाइटिनि मुभमेन्ट अथवा सोसाइटिनि जे बिहेवियर एंड कैरेक्टर अब सब समय चेंजिंग नङै दं एंगा अ चेंजिंग नों थिनि न ताबुक रमैना दि जों ताबुक सोसाइटि माने ताबुक पृथ्वीनि जे तमुंनो नाहारनो जों जेकुनु स्टेपनो नाहानाव एंगा पृथ्वीनि तमुं अ तमुं बमनो सिनि ताबुक इंटरनेशनल लैंग्वेज जदि न रोमान स्क्रिप्ट के जों आबोनि तगै कुनो सिनि प्रॉब्लम मंगनाय गरै कंप्यूटर खायना थांथिरि मोबाइल खायना थांथिरि अथवा जेकुनु कक न जों जरा जराव पढ़ना थांथिनि साना थांथिनि गोबां अबहाय बय पाब्लिश दङ हाजार बुक्स तो पाब्लिश जाक पृथ्वीनि माने joto बय पाब्लिश माने पृथ्वीनि सेद अब अ जायगानि कक गया सारा शुद्ध इंडियानि कक आंसाया सारा पृथ्वी वसे पृथ्वीनि joto बुक्स पाब्लिश खायजाकमनि अब माने more than 80% no joto no English hoise books publishing enke je borok naki English script no ba Roman script no mannai bo Kokborok language no ba Kokborok script no mangkha mane no Roman script mangkha mane je kono boi no pori mangkha enke ekmatro bhasha mangkha ke joto kisu mangkha bole kintu bangla koita jaga choliba bangla ba sini Tripura cholibo enka Bangladesh cholibo आसामो चलिबो वेस्ट बेंगल चलिबो बस पाइथांगाले इंको इंटरनेशनल लैंग्वेज जोंगासो सुबिदा तंगै बनो नाया हनै नंजे हनै हिमानि आजागानो माने सिनि नेगेटिव ngै थांमानि गबोतिखे नेगेटिव जाव खारो जागा ताबुक नरक जे देवनागरी स्क्रिप्ट न नाहाकांगेबो आबोबो माने कन्सिडार खाइमानो बा आबो नाहारिबो कुनो खति इंगला खनै जे हनै हिमानि आजागा बुल तंगो देवनागरी स्क्रिप्ट बाय निजिनि ओन स्क्रिप्ट स्रामलाय मानि आजागा हंकाय आबो एकैसे ककमै थानाय देवनागरी स्क्रिप्ट बाय निजिनि ओन स्क्रिप्ट स्राममानि आबो एकैसे ककनाय बुक्तिखे एकै ककनाय नायनायनि जों ताबुक देवनागरी स्क्रिप्ट जों कयजन बरक मानबा सिनि देवनागरी स्क्रिप्ट याकेबो हिंदी जे स्क्रिप्ट न मैक्सिमम बरक माने बसक 1% से कामके परिमानो कामके सैमानो तांगैके जों आगियावबो आगे चरायाव जों परि फेब्रुवारि क्लास 7 by 8 सिमिसे जोंनो संस्कृत फोरोंजागौ एबं आ संस्कृत फोरोंमानि आबो सुद अक्षर माने ताम होनबना लेटार्स बा अल्फाबेट न सिमि जों रोंखासक न किन्तु आबोनो नों जों कामखौ सैजागिया कामखौ परिजागिया जों परियो माया कामके अ हिंदी स्क्रिप्ट न खानावै जोंबोनो साइके मानो आसकसि किन्तु प्रैक्टिस के कम एंके आबुनि बागै आबुनि साइके बेटार सिनि बांलानो बेटार नङै दङ आजागा एंके आबो न जों जुदि सोलोंना थांखाय हिंदी स्क्रिप्ट न बा देवनागरी स्क्रिप्ट न एंके जों उन न कायसा स्क्रिप्ट तिखलाय खाइमानो तब के उन स्क्रिप्ट तिखलाय मा जागाव सिनि गोबां मा बाहाय केबिं मुं तङै दङ तांके आबो बोसोक जरातै माने जतनि बागै न माने हामनाय एबं आबो अन्नान्य अबहाय स्क्रिप्ट बुनि स्क्रिप्ट बाय ताव रोमान स्क्रिप्ट बाय बा हिंदी स्क्रिप्ट बाय आबो सलै सिनि बागै माने सुबिदा जत दिगिनो उंनाय जात जत माने लेटार्स न माने जत दिगिया नायखांके जों प्रनाउन्सिएशन खायनि हयते याखबा जों ताबुक अल्फाबेट न जों बाल बा कन्सोन मिलिरै जों करेक्ट डायलेक्ट लां थांमानाय याके सिनि फोनोलॉजी बा फोनेटिक्स नि व्यापार दङ जे डायलेक्ट सुर बोसो जरातै ngैनाय आबो हाय एक्सपर्ट तो जों रुटुंना नांनाय याखबा जों आबो अनेक दिन नाङै थांनाय इंका आबो बाय ताव हिंदी बा देवनागरी स्क्रिप्ट नाबा एकै ककमै दंखा इंका आबोनि साय आबोनो जों
hamorokno sung wansugya karai a devanagari script tai own script no totally abno nini bokrokni ba sini ani bokrokni hoita ang abno noroni khepkan nangba nori khepkan sao tai ge abo impossible anga tabuk bangla bai roman script ni khetre a kokno tese comparison phainai ang kaisa final solution norokno chawano tabuk romoja di final solution omo hai ngui mano norok ni je kokno no ang no uttor nai norok saka 90% books rok no publishing go bangla script by Kokborok language no tui okay best ge taisa repika no ojegao abkre government saide tongo bangla script no porinai borok dok sini tripura hao je bibhinno school jara pori tongnai rok abo bangla script no porinai bagai sini borok dok bangla medium no pori tongmani bagai borok bangla script by seinani ke subida abon bagai borok no bangla no rena ningthum tangi ke maximum borok no more than 70% borok no sini students ok tabuk bo bangla medium no pori tongkho inka obono ang kok sana thangmani ke haise oboni uttor tamungnai nini nongkhaba sawo 70% borok rok government sai tongmole mane bangla medium poriu abong bangla medium poriman bagai bongni a bangla favor ngui tongo abong bo abon bagai skill tongo bagai babono kaham ke seitongo seimano inka obo hai ang norongno kokno sungnai tabo obo hai bo students tong janaki roman script no maya ba english script je english language ni script roman script no maya abo hai bo students tong ano abo hai kuno proman nong ya kotho tong je naki osrai bo roman script maya nei nung bangla pori tutuino ebong bangla medium jesman pori tong di hai pano english je subject kaisa abo to compulsory tabuk to 1 ni simi no khaja agi class 3 ni simi class abo english subjects tong mani nga tabuk class 1 ni simi tongke mar kuno student somai kari khale tabuk mane 100% students no roman script no mano nga bin bagi kuno problem kri nga tabuk o je joto bangla tabuk je sanai tonglai mani ba kokborok script je roman script ungthung ni san tonglai sini oro sengtau nai thangkai sini ekta matro subjects ni bagai se okok ni tabuk boko choli tonglai mani sanlai mani ta seng ekta subject ni mane sudu mane language ekta subject ni bagai roman script by ungthung bangla script by ungthung je subject sini bagai sajaknai kokborok hisabe abo to kokborok literature part ni bagai simse sajak sikole orto ekta matro subject se manno literature part o enke tabuk oma haino kabangma je subjects tongmani sini class 1 ni simi wasene pura BA jora ba MA jora je degree অথবা master degree of the খাইনানি তাবো দূরের kokse joto subjects no enke nung tawo ekta subjects ni bagai শুধু literature part ni bagai শুধু kokborok subject ni bagai le tangi nok cinta khaitongba omoto jotono phaibe nai bole nungobo jotono phaibe nai nini tabuk math subject bo am haine phainai hangani nor science subject bo am haine phainai enka maximum এবং minimum okokno wan sugoi nai di tabuk sung maths ba অঙ্কনো খাইয়া থাকাকে sung tabo mai khaiba nung jotono borok abono saimano jokon naki class 6 ok kakhangano aprungke bongni je অবহাই digit naharmani অঙ্কনি যে digit abo অঙ্কে 1 2 3 ইংলিশ নাহার যাওকা আর বংনি ভাষা হাঙ্কাই বাংলা বাই তনে রেখা স্ক্রিপ্ট রকমকে abo মানে তাম মানে kokba একই বলে তবে নং আদগি টা নং নুমা থাঙ্গু nga aboni saiba better sing or roman script na hari a letter solai tang ngka ba tamo tong abo jotono porimanai jotini bagani subidang nai nga obo haikeno mane tamo subida tong boba haike sing dakti kasaiman amoni je sing thinking khaidi abage je sing wan sugui a samung no tangnani tongmani bele nga norok khaba sabo baijani consult khai le abo ta ang saimia hoi tabung nongni o je agini je recommendation abono nukmani porekhe ang wan sukha abo to nongni bulno tongo abo bul kri hini ma ya totally wrong nga tangile ase protesting tongna ba
protesting mani ukulo karon obo nong khata nongni bul tongmon bukai protesting o ebong norok kheba tabuk kuno sia hai khayei asuk je Roman script ni bagai jengjal nangai tonglai mani problems ngai tonglai mani jaga jaga protest ngai tongmani sini borok no jorao bujagai phikung phati phaimani yakung bai phaimani obokhe norok silia haising tongsio tabuk no government no kridiba no saibam leo kok no saimi a kok no sawi tongnia tangke nong proman tongono ne evidence tongono norok no khayo tabuk ni problem je toiring tongmani tabuk ni problem Roman script ni tui je bezal ngai tongmani abo to norok ni dai ble sable dai na tongmaro norok khut sui rohon mani tongo hangke ba sabi government ba okok no favoron tlang khaita obono saung ke obono ready hme bongni kun dus krei totally nong si dus tongo jaga